بسم الله الرحمن فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر هو الأبتر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام حضرات محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سفری صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
صاحب الجمال ويا سيد من وجهك المنير لقد لا يمكن الصلاة كما بزرگ توی قصه مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنا جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا کملی والے جیا نہیں ہو رے کملی والے جیا نہیں ہو میرے ساتھ مل کے پڑھو کملی والے جیا نہیں ہو مدنی آقا 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 جیا نہیں
شان تیریاں سب تو اچھیاں گلاں تیریاں سب تو سچیاں اور جیڑا آقا دے لڑ لگیا جیڑا آقا دے لڑ لگیا جیڑا آقا دے لڑ لگیا بن گیا مردہ ہور مدنی آقا جیا نہیں اور مدنی آقا جیا نہیں اور مدنی آقا جیا نہیں اور آمین راج دلارا عبداللہ دی اکھدارا آمن راجی دلارا عبداللہ دی اکھدارا اور حسن تیری دا چار چوفیرے حسن تیری دا چار چوفیرے حسن تیری دا چار چوفیرے سونیا مچھیاں شور مدنی آقا جیا نہیں اور مدنی آقا جیا نہیں اور غوث جیلانی قطب ربانی حسن حسین دی دل دا جانی غوث جیلانی قطب ربانی حسن حسین دی دل دا جانی باموں پھڑ کے قطب بناوے باموں پھڑ کے قطب بناوے باموں پھڑ کے قطب بناوے آ جاوے جے چور مدنی آقا جیا نہیں اور مدنی آقا جیا نہیں اور آل نبی دا پڑھنے پلہ پھر کدے نہ رہتا کلا آل نبی دا پڑھنے پلہ پھر کدے نہ رہتا کلا اون دا لجی پالی گھرانا اون دا لجی پالی گھرانا اون دا لجی پالی گھرانا اون دے ہاتھ ڈور مدنی آقا جیا نہیں اور مدنی آقا جیا نہیں اور مقطع بو بکر عثمان عمر دا حسن حسین علی حیدر دا بو بکر عثمان عمر دا حسن حسین علی حیدر دا پڑھ لے پلہ گنج شکر دا پڑھ لے پلہ گنج شکر دا پڑھ لے پلہ گنج شکر دا داتا ہے
حاجیاں نہیں ہون مدنی آقا